Jadi tahun 2025 karena visi gereja kita itu adalah the year of outreach, artinya itu kita tuh mau melakukan penjangkauan. Jadi tahun ini fokus kita setelah strong in the word, kita akan lakukan banyak penjangkauan. Penjangkauan itu apa, Cik? Itu sama dengan bahasanya menjangkau. Kamu kalau tahu temanmu, mulai dari temanmu dulu, jangan yang muluk-muluk. Temanmu yang kamu tahu biasanya datang, terus lama nggak datang. Mulai ditanyain, kenapa nggak datang? Ayo kerja lagi, ayo beribadah bersama-sama lagi, jangan bolos lagi, diingetin ya. Oke, jadi tahun ini satu orang bawa satu orang minim. Oke, jadi nggak minta banyak, bawa 5, bawa 10. No, satu orang bawa satu orang. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tanya Tuhan, Tuhan ingetin siapa tiba-tiba yang ada di dalam pikiranmu. Kita doakan, terus kita minta Tuhan hikmat atau waktu yang baik untuk ngajak ketemuan. Oke, untuk ibadah lagi bersama-sama dengan kita di sini. Oke, ngerti? Ngerti sampai di sini? Rio ngerti? Ya, oke. Oke. Di tahun yang baru, Cici mau ajak kita sebagai pemanasan. Cici mau ajak kita jalan-jalan. Karena hari ini Cici mau cerita tentang Daud dan Goliat. Wah, cerita ini tuh sangat-sangat sering dibilang kalian pasti tahu lah. Ya enggak? Siapa yang familiar? Sudah dengar mungkin ratusan kali mungkin. Siapa? Loh, enggak ada yang tahu ceritanya Daud dan Goliat. Minimal dengar sekali aja wis. Terlalu ekstrim ya ratusan kali. Angkat yang tinggi. Oke. Bagus, oke. Pastilah kalau rajin sekolah minggu, ya pastilah. Kalian tahu cerita ini sangat famous. Tapi hari ini siapa yang sudah pernah ke Israel? Oke. Baru Cece ya. Oke. That's okay. Cece karena itu Cece mau bawa kalian jalan-jalan ke tempat di mana peristiwa Daud dan Goliat berperang supaya kalian tuh lebih bisa. Jadi kejadian ini ditulis dalam 1 Samuel 17. Buka sama-sama karena kita akan lihat 1 Samuel 17. Cece nggak minta kalian untuk baca sekarang, tapi nanti kita ambil cuplikan-cuplikannya. Cuma Cece mau kasih kalian gambaran tempatnya. Kita mau jalan-jalan ke sana, oke? Without further ado, please start the recap first, the 60. Valley of Elah, where David slew Goliath. This is so cool. It is called the Valley. And you must have heard about it. But just in case you didn't, and to refresh your memories, here's a quick 60-second recap. 1 Samuel 17. About 3,000 years ago, the Philistines had gathered together at the Valley of Elah to war against Israel. During the standoff, a giant Philistine warrior named Goliath called Israel to send their best man to fight him and to resolve the war in a man versus man battle, so the loser will serve the winner. The Israelites were so terrified that no one dared to stand up against the nearly 9-foot-tall giant. But after 40 days, a young shepherd from Bethlehem named David came to the military camp to bring food for his brothers. And when he heard the Philistines' voice and saw that there was no one willing to fight him, David volunteered to do it himself. So he picked up 5 smooth stones from the river, went up to Goliath and said, "You come to me with a sword, but I come to you in the name of the Lord of hosts." And with the sling of the first stone, he killed the giant warrior and then cut off his head. And just like that, the young shepherd from Bethlehem secured the victory for Israel.
However, the Philistines did not keep their promise to become the servants of Israel if Goliath lost. Instead, they fled, and Israel chased them from the gates of Sharaim all the way to Ekron. So to start our journey, we're going to Kirbat. Wait, stop sampai situ dulu. Jadi itu tadi 1 menit menceritakan kisah atau latar belakang terjadinya atau summary recap kejadian di 1 Samuel 17. Oke, ini dalam bahasa Inggris. Saya minta tolong subtitlenya dinyalain supaya anak-anak mungkin bisa lebih gampang karena sebenarnya itu lumayan sih, maksudnya nggak terlalu susah aksennya. Tapi it's okay, subtitlenya tolong dinyalain. Tapi subtitlenya in English, that's okay. Gak ada yang baca Indonesia. Nyalain subtitlenya gak bisa. Oke, nanti Cece yang ini ya sama kalian. Oke. Basically itu cerita di mana David dan Goliat. Tapi Cece itu mau nunjukin kenapa kok pada zaman dahulu kalau kalian baca ceritanya itu David dan cuma Goliat yang maju. Tapi kan itu dikatakan di 1 Samuel 17 tentara Filistin sama tentara bangsa Israel itu waktu itu dipimpin oleh Raja Saul itu berhadapan-hadapan. Bisa dibayangkan berhadapan-hadapan. Tapi kalian kan nggak tahu kok bisa, kenapa kok mereka itu nggak tarung aja langsung. Kenapa kok mesti Goliat dulu yang maju baru Davidnya maju. Nah, ini harus kalian tahu tentang fun fact of the place. Tempat terjadinya cerita itu, kenapa kok dua kubu ini nggak langsung berhadapan-hadapan kayak perang-perang di film Cina itu loh. Oke, next. Jadi ini terjadinya di the Valley of Elah. Itu jadi di lembah Elah namanya. Oke, Matt. Yoel, tolong start terus dari yang tadi ke ini. So to start our journey, we're going to Kirbat Kayafa, which is believed to be the Sharaim that is mentioned in this biblical account. Itu Sheram. So we're looking for the entrance to Kirbat Kayafa, which would be a good place to start to get a good iceberg di sini view tuh Mountain Valley of Elah itu adalah lembah terbantin. Kalau ada di Alkitab bahasa Indonesia ya. What is the actual place where the battle happened? And there it is, I think. This is the entrance. Terus ini mereka coba masuk lewat kota Sharaim. The dirt roads this year have been damaged di by the mana heavy rains. itu tempatnya King of Saul. This looks Ya. So it can be a great challenge for a 4-in-2 car to get up to the top of the hill where Kirbat Kayafa is located. I think we can definitely make it, and it just looks bad from here, but once I walk it, there's actual path, and then it gets all smooth. It's just this, probably where the water went. Gonna give it a try. Oh, it's very itchy. I think I'm gonna close my eye. All right. Whoa. Yo. Okay, there we go. Even though we were able to make it through the first ditch, the road did not get any easier on the way up. However, kalau dia kita bahasa Indonesia itu Efes nama kotanya itu adalah Efes Damim. Tapi ini mereka karena mereka berdua ini satu orang Arab, istrinya yang suaminya ini orang keturunan Yahudi tapi beragama Kristen. Oke, nah mereka ngomongnya Sharaim, oke? Sharaim ini kota di tepi lembah Elah atau lembah terbantin. Nah ini kota gate itu gerbang dari kotanya. Jadi di Israel itu masih banyak reruntuhan-reruntuhan yang para arkeolog itu untuk
mereka menggali sampai harus menemukan reruntuhan kotanya. Jadi mereka bisa dapat gambaran kotanya itu seperti apa. Oke, yuk start lagi ya. I mean, the level. There's 3,000-year-old chiseled steps, and we're walking on them. The steps that led to the city gate. Unbelievable. Nah, ini ada mereka menemukan tangga yang menuju ke city gate, gerbang kota. By the way, you were reading yesterday and you did the research, most of it. What are some of the things that they found here? It is so unbelievable, okay? It's gonna blow your mind away. I mean, they've been excavating this for years, and the stuff they found here blew everybody's mind. I mean, not just your regular, typical excavation stuff. They found here an ostrakon. Ya, stop sampai situ. Nanti kita fast forward sedikit L, ya. Jadi mereka ini di sini arkeolog itu menemukan satu penemuan yang luar biasa, itu namanya ostrakon. Ostrakon itu seperti memo kayak apa sih, post-it kecil yang dimana tulisannya itu mereka memakai tulisan Hebrew kuno, Ibrani kuno. Jadi itu mereka salah satu bukti bahwa di situ itu tempatnya King of Saul atau bangsa Israel. Oke, ini Cece kasih tahu Cece kalian jadi supaya kalian tahu bahwa para arkeolog ini tidak sembarangan untuk ini tempatnya, tapi mereka menemukan bukti-bukti secara arkeologis yang menunjukkan bahwa ini gitu. Oke. Fast forward lagi. Cepetin sedikit. I'm trying to remember. It's used as like a paper note, like the Dead Sea Scrolls. Yeah, and they could identify for sure words on it, which is like one of them is king, one of them. Yang ada artinya itu ada perintah-perintah. Nah ini seperti ini. Instead, someone used ink. So after 3,000 years, the words faded and posed a challenge to decipher the text. But eventually, the experts at the University of Haifa were able to do it. Their findings confirmed that the language is indeed ancient Hebrew, and that 8 words out of this text are exclusively biblical. Yes. Okay, fast forward, L. Read understood that it's not common to have 2 gates in the city in Judah at the time of David. Di dalam ini dia salah satu kota di Juda itu dia di Yehuda ini dia menemukan kota ini itu ada 2 gerbangnya. Makanya namanya itu Sheraim yang artinya two city gates. Jadi ini membuktikan bahwa penemuannya arkeolog itu kota yang mereka temukan itu reruntuhan itu mempunyai 2 gates, West Gate and South Gate. South Gate. Nah itu karena ada 2 mountain di antaranya. Evidence to the account of David and Goliath. There is a place called Sharaim. It does have 2 gates, and it's right by the Valley of Elah. So cool. Yeah. Now that we have identified Sharaim and understand where the Israelites have encamped, we can peek over the valley and look for the place where the Philistines gathered and where David and Goliath might have fought. Jadi sekarang mereka ke titik di mana Daud dan Goliat itu beradab, mulai berperang gitu ya. Jadi supaya kalian bisa memvisualisasikan situasi saat itu kurang lebihnya. Oke? Oke, L. Terus. What a view. Wow. Israelites would be here. Okay, we're so excited. Now we need to come down and make sense out of all of this. Yeah. To help us place the events in their proper location, we have called our friend and Pastor Charlie Garrett from the Superior Word Church in Sarasota, who had been studying this biblical account in detail and examining each Hebrew word for the past 5 weeks. Do you think this would be fitting the account? Oh, why not? I mean, you got that big empty spot in the middle where a battle would take place, hills on both sides where they would be encamped, so it perfectly fits the description. This is incredible. I have goosebumps again just thinking this is where it all took place. Thank you so much for the help. Love you guys. Love you. Bye. So Charlie says this fits the biblical narrative, and he believes that this could be the spot. There is a Nahal down there, a river, and there is a ridge which would separate Philistines and the Israelites. So we're going to go down there and check if this could be the spot where they fought. I'm excited.
let's go. Agak fast forward, L. Oh. Jadi tempat mereka semuanya. Waduh. Iklan sebentar, maaf. Lewati, please. Oke. David could have picked up his stone, the 5 smooth stones. Jadi ini di tempat. Nah, ini tuh river of How green it is. Probably because there's Valley water of underneath. This Elahnya. is awesome. It's the beginning of Atau August, dalam and it's still Alkitab green bahasa here. Indonesia It means dibilang sebagai water lembah runs here Tarbantin. throughout the spring and winter time, and it's enough to sustain this vegetation throughout the summer. That's pretty cool. All right, so let's go into the stream and check out if we can find some smooth rocks. Wow. Do you think this is where Kira-kira David keadaannya seperti stooped ini. down Dan and mereka itu picked up a nyari few beberapa This has batu gotta be. I mean, yang look at 'em. perkiraan si There's so many. This is where the Daud water runs, menggunakannya right here. untuk And you can see that some of the earth is still like more dilemparkan brown, more moist, as a and there's sling, still terus vegetation dilemparkan growing ke here, which means this is exactly where the water runs in diketapelkan the ke wintertime, arahnya in the springtime, Goliat. which is most likely Nah, the time terus when they actually attacked, stop di or sini, when they El. went to battle. Nah, jadi kalian lihat di lembah ini, stopnya nggak enak ya. Oke, jadi di lembah jadi peperangan ini, mereka tuh menjelaskan peperangan ini tuh terjadi ketika musim spring, di mana itu yang tadi musim semi, jadi di mana di streamnya itu, di lembahnya itu ada air mengalir. Jadi ada air mengalir, terus jadi keadaannya itu tidak kering seperti itu. Karena waktu itu mereka pas kering ya, jadi pas waktu itu karena spring season, itu airnya mengalir, terus habis itu karena namanya lembah itu letaknya itu di antara 2 gunung, kayak begini, bisa ngerti? Di antara 2 gunung. Jadi Israel di sebelah sini, si Filistin di sebelah sini. Jadi bayangkan, jadi mereka itu nggak bisa saling serang menyerang. Karena siapapun yang menyerang duluan, mereka itu harus turun ke lembah. Pada waktu mereka turun ke lembah, orang yang menjadi oponennya atau lawannya itu sudah siap-siap pakai panahnya, dengan enaknya dia akan mengarahkan panahnya dan menembakkannya ke arah musuh-musuh yang posisinya lebih di bawah. Nangkap ya? Ya, karena kan mereka harus menyeberang kalau mau nyerang, ya kan? Jadi posisi paling nggak enak itu pada waktu posisi di bawah, karena itu sasaran empuk untuk menjadikan untuk buat lawan untuk memanah. Jadi mereka ini menjelaskan situasinya sungai itu. Oke, El, go on. In 2 Samuel chapter 11, the Bible mentions that it was the spring of the year when kings would go out to battle. Considering Israel's climate, this makes perfect sense. The summer can get extremely hot. Autumn is the time to collect the harvest and prepare provisions for the winter. And the winter can get very rainy and relatively cold, making springtime to be the best option for war. So it's very likely that when the Philistines came here, it was during springtime and the water would still be here. And it could be pretty bad because that's the majority of the stream comes here after winter. And it's plenty of water here, which make it so much more difficult to cross, to attack, to engage in war in this particular area. But in this particular valley, springtime might not have been the best idea because the river would have been full of water, making this area very muddy and hard to cross. This would put the army who dared to attack first at a great disadvantage. And this makes the biblical account so much more understandable. Think about it. If this is the river and it was water here, the first military, the first army to attack would be at a disadvantage. They would have to cross the river, and by the time they cross the river, they would have to climb and attack. The Israelites would be on the mountain right there, and the archers would be right there at the top, shooting at you. You're at disadvantage. So the first army to attack is a disadvantage. Oke, nangkap? This explains why. Yuk, fast forward. Jadi itu juga salah satu alasan bahwa perang ini itu terjadi selama 40 hari. Tapi 40 hari itu jangan dibayangkan perang itu
perang, terus retreat, perang lagi enggak. Oke? Itu perang mental, oke? Nanti Cece jelasin lagi. Oke, terus ini ya. Weapon of war. Nah, orang ini sekarang berusaha menjelaskan gimana dia coba bikin ketapel sederhana, lalu ngambil batu, terus mencoba jaraknya. Bisa kalau ditembakkan itu bisa sampai nggak ke seberang sana. Oke, lihatnya ya. I'm gonna launch it over there. If I can at least get the direction right, that's a success. That works. Where is it? It's there. Where? There, it landed. I have no idea when I released it. It just went up and went into like a U over there. Oh Jadi itu tadi baru percobaan pertama, dia bisa meslingkan batunya itu ke arah target di seberang. Jadi bentuk huruf U. Oke, start again. Nanti dia akan nyoba as a first timer dengan peralatan seadanya yang dia bikin on the spot. Itu dengan 10 kali. Dia itu bisa jauh ke sana. Nanti ada di mana dia akan coba jadi posisinya si bangsa Filistin di seberang. Oke, terus Al. This thing goes on top, and then you swing it and release it when it's above your head. All right, give it a try. You nailed it in the first attempt. That's insane. Bahkan istrinya ini bisa lebih jauh dari dia di percobaan pertama. Ini dia coba-coba terus dan semakin menjadi akurat ke targetnya. Alright, one more time. You ready? Ready. There we go. Wow, that was your best. It's the same direction every time, and it goes directly to that can of Sprite. That was pretty close too. Hey, your stone looks like a heart. Oke, skip. Pelan-pelan. Oke, nah. Stone at the hair and not miss. So now that we have confirmed the deadliness of this weapon, our last goal for the day is to do the Goliath voice test. Nah, ini sekarang dia turun nyebrang melewati lembah ke arah ke bukit atau gunung yang sebelah seberang. Nah, ini dia jalan. Nanti kalian ditunjukin seberapa jauh dia dengan istrinya berdiri. Kurang lebih itu. Alright. Okay. And we're gonna see if Frodo will be able to hear me or not. I'm really Terus looking forward to it. Are nyoba you excited? untuk ngomong. Kira-kira istrinya denger nggak dengan jarak kejauhan tertentu. Alright, we made it. So we're gonna stay right here. You represent the Israelites. Nah, istrinya suruh berdiri di situ mewakili Israel, bangsa Israel. Dia akan turun untuk mewakili Goliat. Alright, just need to keep going. Nah, itu jaraknya lumayan jauh kalau kalian. Jauh sih, bukan lumayan. Okay, so now let's see if Rhoda can hear me. Let's see if David can hear me. Let's see if the Israelites can hear me. You cannot work remotely with international. Iklan dulu lagi, nggak seru nih YouTube-nya. Oke, itu lihat. Oh, dia pertama berdiri di sana, terus dia teriak. Hello. Dengar ya, agak ada gemanya ya. I hear you. Loh, istrinya bisa dengar. I hear you too. I hear you perfectly. Insane. I'm gonna go farther. Let's check. Terus dia lari lebih jauh lagi. I'm going even farther because she can still hear me. Okay, can you hear me? I hear you. That is so cool. Choose a man for yourself. And let him come down and fight me. That's pretty cool. I hear him. He's much further now.
Ini jarak kamera yang sesungguhnya. Jadi mereka pakai 2 kamera Okay, she could still berhadapan-hadapan. hear me. Not even raise my voice that much. Let's go even farther. Jauh I'm in the ya? middle of the valley now. Jauh ya, bisa dibayangkan jauh. you come up? That is incredible. Okay, I'm just gonna cross the field, literally. This is insane. I'm just gonna cross the field. Ini sekarang dia semakin nyebrang lapangannya semakin jauh, menjauh. Ini sampai kayak harus di zoom All right, in. this is the last test. I'm like almost half across the field. Let's give this a try. Dia bilang dia sudah melewati hampir separuh dari lapangannya. man! Let him come down and fight me! Choose for yourself, man! Oh my goodness. Choose for yourself. I hear you! That is incredible. Absolutely unbelievable. I have goosebumps. This is so incredible that he is so far down there. I'm all the way across the field and she can hear me. But I hear him and there's that echo effect. This is insane. I can hear her. That means I could even reply to Goliath. I could hear David and Saul fight. Wow. You're champion. I can hear you, then you can hear me. Oke, stop. Everything. Thank you. That was so cool. Selesai ya jalan-jalannya. Kenapa Cece mau nunjukin kalian itu? Supaya kalian punya better visualisasi dari cerita Daud dan Goliat yang sering kalian dengar. Terus kalian bayangin, kok bisa suara Goliat itu pasti lebih besar dari itu. Coba kalian baca. Di awal-awal kalau kalian baca di bahasa aslinya itu lebih jelas, dan kalau kalian baca bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Tapi nggak apa-apa, kalian baca bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Jadi Goliat, Alkitab menulis Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Can imagine? Hampir 3 meter. Seberapa? Tingginya plafon ini ya, 3 meter. Terus di Alkitab bilang dia itu pakai perisai yang bentuknya itu kayak sisiknya ular atau sisiknya ikan. Jadi kayak scale, jadi kayak ular atau ikan bentuknya itu perisainya dia. Beratnya itu 58 kilo. Bayangin. 58 kilo terus berapa? Bisa bayangin? Kayak kamu bawa beras 50 kilo. Kira-kira gimana? Kalau kamu kecil, petit, bawa beras ngangkat yang karung-karungan 50 kilo. Berat kan? Ya kan? Terus ditambah lagi senjatanya. Dia dibilang pakai spears. Ya toh dia punya spears itu beratnya sekitar 6-7 kilo, belum lagi senjata yang di sini, belum lagi itu spear dia taruh di belakang. Terus dia ada yang namanya staff, tongkat yang dipegang sama di sininya. Jadi totalnya itu bisa mencapai sekitar 70-75 kilo, semua yang dia bawa. Bisa dibayangkan gedenya? Yes, bisa dibayangkan. Sedangkan si Daud itu dikatakan kecil. Kenapa kok Alkitab nih perlu menggambarkan Goliat sampai dengan detail supaya tahu segede apa. Tapi Daud dia datang dengan berani untuk ngomong dia nggak takut sama Goliat dan dia akan mengalahkannya karena dia punya Tuhan. Dia ngambil sling terus langsung diketapelkan batu itu ke Goliat dan dia jatuh. Itu Goliat, itu sama represent, kalau kamu baca di Alkitab, baca
bahasa resminya. Dua orang ini, Goliat, kenapa dia pakai yang bentuknya seperti ini ikan, itu dia tuh seperti lambang setan, dan Daud itu seperti Tuhan, God, lambang seperti Tuhan. Jadi perumpamaan Tuhan, dan bukan perumpamaan lagi, gambaran tentang setan dan Tuhan, di mana setan itu sudah dihancurkan, remuk di kaki Tuhan dan dikalahkan. Jadi Goliat ini gambaran yang Tuhan mau kita tuh tangkap, bahwa kalau kita itu punya enemy dalam hidup kita, apa musuh-musuh dalam hidup kita mungkin? Mungkin kalian ada ketakutan, mungkin kamu gak percaya diri, mungkin dengan kondisi keluargamu, kondisi dirimu, sekolahmu, kamu punya mimpi yang begitu besar, kamu kepingin ini, kok kayaknya gak mungkin ya Tuhan. Terus kalian tahu peristiwa itu, dikatakan selama 40 hari itu Goliat itu ngomong ngejek si Israel terus. Jadi tiap pagi dia bangun, dia keluar dari barisannya seperti ini. Jadi ini barisannya orang Filistin, terus dia keluar satu langkah lebih maju. Terus dia ngejek-ngejek orang Israel terus. Hei kamu, siapa yang kamu bisa maju lawan aku, kayak gitu. Selama 40 hari. Itu sama seperti iblis. Setiap hari iblis tuh berusaha melemahkan kita sebagai manusia, memakai segala ketakutan kita, segala kelemahan kita itu diintimidasi terus dalam pikiran kita. Gak mungkin kamu bisa 2025, gak bisa, kamu memang dari dulu udah gitu, gak mungkin lah, gak mungkin kamu bisa berubah. Itu yang dilakukan iblis. Kalian tahu nama Goliat itu artinya the exposer, yang kalau dalam bahasa Ibrani itu dia exposer yang membukakan segala kelemahan. Jadi itu kerjanya iblis itu memang seperti itu, membukakan dan terus mengintimidasi kita dengan segala kelemahan kita, fears kita, worry kita, karena dia tahu kelemahanmu itu apa, dan itu terus yang ditembak. Ya kan? Kalau perang kan mesti cari strategi. Perang apa? Oh ini ketakutannya, ini masa depannya, ditembak terus, diintimidasi terus. Oh ini finansialnya, oh ini apa, ditembak terus. Seperti Goliat mengintimidasi bangsa Israel. Dan waktu itu bangsa Israel sekaligus Raja Saul dalam Ibrani 1 sampai 17 ayat 11, buka sama-sama. Dikatakan setelah 40 hari itu, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau dalam bahasa Inggris tuh mereka tuh merasa they were dismayed and greatly afraid. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata katat. Katakan sama-sama, katat. Yang juga dipakai dalam Yosua 1 ayat 9. Buka sama-sama Yosua 1 ayat 9. Katat ini artinya discourage, gak semangat, kehilangan semangat. Discourage, oke? Yosua 1 ayat yang ke-9. Katakan amin kalau sudah sampai.
Ada yang mau bacain? Jangan nunjuk-nunjuk, tunjuk diri sendiri. Come on. Yosua 1 ayat 9. Ada yang mau bacain? Yuk. Masa segini banyak orang gak ada yang mau? Gak ada nih, cewek-cewek, cowok-cowok. Oke, Cici yang baca ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kamu pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Do not be discouraged. Sama. Kata-katanya sama. Jadi maksudnya apa? Kenapa bangsa Israel itu jadi discouraged, jadi kecut dan tawar hati, takut, kecil. Karena dengar diintimidasi terus. Tapi Daud datang, dia nggak takut, dia pakai nama Tuhan. Dia menyerang bangsa Filistin, mengalahkan Goliat. Dan ayat ini Yosua 1 ayat 9, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua dan mau ngomong kepada kita semua, apapun yang jadi Goliatmu dalam hidup ini, ketakutanmu, kelemahanmu, kekhawatiranmu, kita harus mempercayai siapa? Tuhan. Yosua 1 ayat 9 berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayo katakan sama kanan kirimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. 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 Ya, jangan takut dan gentar. Jangan takut. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah itu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemana kita melangkah, tugas apa yang diberikan, dimanapun kamu ditempatkan, di sekolahmu, di keluargamu, peran apapun yang Tuhan berikan, di pekerjaan, di pelayanan, di sekolah, atau di sekolah, atau di keluargamu, ada Tuhan. Percaya, krisis apapun yang saat ini kalian sedang alami, percaya Tuhan itu ada bersama dengan kalian. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kamu akan mengalahkan. Kamu akan melewati segala krisis, ketakutan, dan kekhawatiranmu. Oke? Amin. Siap menyambut 2025? Siap? Ini baru hari kelima. Siap? Siap? Buka lagi satu ya. Filipi 1 ayat 6, minta tolong pemain musik. Dan WL Singer. Filipi 1 ayat 6, yuk baca. Janji Tuhan buat kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Guru besar yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Mereka akan memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Oke? Puji nama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri.